Oke, halo, saya Rafif Tagintari, NRP 5026241082. Kali ini kita akan bahas lab locating log files. In this lab, you will get familiar with locating and manipulating Linux log files. Di lab kali ini dibagi jadi 3 part, yaitu part pertama ada log file overview, terus locating log files in unknown system, terus monitoring log files in real time. Lanjut instruksi 1. Step 1, ini langsung part 1 aja, log file overview. Step 1 yaitu adalah consider the single log entry below. It was generated by Apache, a popular web server. Oke, jadi ini anggap aja ini itu ada single log entry yang di generated by Apache. Oke, terus di single log entry ini kita bisa dapat beberapa informasi. Ada timestamp, this part record when event took place, terus ada type, tipenya. Kebetulan di sini di single log entry ini tipenya adalah error. Terus ada PID, di sini adalah content information about the process ID used by Apache at the moment. Oke, terus ada client, ini client sama IP address-nya. Terus ada deskripsi, itu tentang deskripsi tentang apa yang terjadi di sini, eventnya. Oke, pertanyaan, based on log entry above, describe what happened. Oke, kita suruh menjelaskan apa yang terjadi di sini. Kita tulis dulu tanggalnya pada kita copy aja. Ini Rabu, kita nanti Rabu Maret, bla bla bla, biarin aja. Terus kita kasih koma, klien dengan IP ini meminta file yang tidak ada, file doesn't exist. Jadi dia meminta file yang ternyata tidak ada dalam sini, sehingga menyebabkan error. Kira-kira seperti itu. Terus lanjut, kita suruh buka ini analis. Kita sudah buka, ini kita clear aja, kita silang dulu. Terus kita suruh buka analis. Udah buka, terus kita buka terminalnya. Lanjut, terus kita suruh mencet ini di terminal, paste, suruh ketik, terus enter aja, keluar seperti ini. Jangan bingung. Oke, lanjut. Is the output above still consider a web transaction? Apakah masih disebut web transaction? Jawaban adalah ya. Terus explain why the output out of the get command is in a different format than a single entry item I. Karena pertama ya, terus pertanyaan kedua, karena kita lihat jawabannya aja. Karena the format is different because the service was configured to record a different field. Jadi karena the service itu dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dan urutan yang berbeda. Kita kopas saja. Jadi memang karena perintahnya mau seperti itu ya.
step 2, operating system log file example. Any software can keep log files including the Oke, yang A, store under var log the message file store various system event, the connection of new USB drive, a network card becoming available, and too many misroute login attempt are a few example of event log to the Okay, the sudo command is required because the files belong to the root office. Kita ini suruh nulisin aja sudo more ini, kita copy terus kita paste aja sini, paste terus kita enter passwordnya cyberops. Oke, saya cannot saja file, mungkin kita tulis manual aja sudo more. Oke, var /log /message, enter. Gak mau buka, sebentar. Use the more command to display the content of the var log message. Oke. Oke, kita enter aja. Tidak muncul. Sudo more /var /log /message sama. Oke, kita coba terakhir. Nggak ada. Oke, jadi kayaknya emang nggak ada ya directory message ini, message file directory. Saya kurang tahu, tapi kita lihat di sini aja. Lanjut. Notice that the event listed above are very different from the web server event because the operating system itself is generating this log. I'll record event are in relation to the OS itself. If necessary, enter Ctrl C untuk exit dari previous comment. Terus log files are very important for troubleshooting. Assume that user can you find evidence that in the log entries above? If so, in what line? Oke. Lihat di Mei. Oke, jadi karena emang gini enggak ada, ini harusnya ada di sini. Seharusnya muncul di sini kalau ini ada directory atau file. Perlu diketahui aja, more comment itu untuk display the content of the var log message file, tapi kebetulan nggak ada filenya atau direktorinya, jadi tapi nggak seperti cat command. More allows for a page navigation through the file gitu. Ini seperti itu. Terus di sini kita disuruh untuk find evidence of that in the log entries above shown above. If so, in what line? Jadi kita suruh nyari, kalau ini muncul kita suruh nyari yang ada di sini, Mei 19, waktu sesuai ini, terus kita tulis saja seperti itu. Ini kan ada tanggal, kita sesuaikan dengan ini, tapi karena kita tidak muncul jadi tidak ada. Lanjut. Locating log files in unknown system.
The security workstation VM include engines, lightweight web server. This section will show you how to find and display engines logs using the security workstation VM. Oke. Kita when working the kita suruh cari tahu nyuruh list manual dari engines ini. Man engines. Oke, munculnya seperti ini. Ya seperti itu, kurang lebih sama. Terus kita suruh scroll down the page to locate the login section. The documentation will make it clear that engines support logging with the location of its log files defined at the compilation time. Oke. Lihat debugging log. Terus to enable ini sama. To enable debugging log, reconfigure engines to build with debugging. Sama, kurang lebih sama. Ya sama lah. Terus the manual page also contains information on the files used by engines. Scroll down further to display the engine's operating files under the file section. Kita turun error logpad. Oke, ini files sedikit berbeda tapi contains the process of engine. Ya sama, ini ada beda nih. Pit path ini run engines.pit ini oke. Tapi isinya sama kurang lebih. Terus lanjut, before looking for engine files, use the ps and grep command to ensure the engine is running in the VM. Use manual to learn about ps and grep command. Oke, terus kita ini keluar aja. Kita mencet, suruh nulis ps ax ini grep. Oke, keluar seperti ini. Lalu kita coba copy aja. Paste, keluar seperti ini. Oke. Kenapa tidak keluar seperti ini? Sebentar, coba saya sama engines. Bentar lagi, coba kita clear dulu. Clear, terus kita pencet ps ax ini grep engines. Oke, bentar, sama tidak keluar. Kira-kira kenapa? Keluar hanya yang paling bawah aja. Terus atasnya tidak keluar. Oke, lanjut aja. To output above, confirm that engine is running. In addition, the output also display the parameter used when engines are started. Oke. If you need to restart engine to kill the service, the kill engines command to the customer. Lanjut aja. Terus, by design, the CyberOps Workstation VM utilize default location and definition as much as possible. Conventionally, the var log directory holds various log files for various applications and
0 ls etc. Oke, ls slash etc atau etc. Oke, muncul kurang lebih sama tuh. Terus notice that engine folder under the etc, the output above using A7 ls again we find a number of files including one of engine configuration. Oke. Terus use cat command to list the content of ini. Oke, kita suruh ini. You can also use more or less to view the file or and nano or set to edit it. Oke, kita pencet aja ini. Cat copy, terus kita paste, enter. Model seperti ini. Oke. Oke. Sedikit berbeda emang. Oke. Sebentar. Mungkin di sini kita bisa pakai ini dulu. Kita copy, terus kita paste. Sudah. Kita coba ini lagi. Paste. Oke, jadi ternyata ini engine X nya belum running, jadi kita running tadi pakai ini sehingga muncul juga atasnya ini. Oke, kita lanjut aja yang tadi, lanjut yang atasnya. Kita pakai ls etc lagi, bisa ls slash etc slash enter. Pilih ini lagi. Ini notice that engine oke. Saat ini copy aja buat ngelihat di engine X nya ada apa aja. Lihat kurang lebih kayak gini. Terus use cat to ini, bisa lihat pakai menggunakan cat untuk melihat juga cat. Oke, hasilnya seperti ini, sama kayak yang tadi di atas. Kita coba lagi, sekalipun kita udah ngejalanin engine X nya, hasilnya tetap kayak gini. Ini. Oke, lanjut aja. Sebentar. Ya. Lanjut. A quick look at configuration. Oke, kita copy saja. Paste, enter. Keluar kayak gini, kurang lebih sama. Firmware, bla. Oke. As shown above, the varlock directory has a subdirectory named engines. Use ls command again to list the content. Because the varlock engines belong to the HTTP user, you must execute ls as root by proceeding with the sudo command. Oke, kita suruh pakai ini. Paste aja, terus enter. Keluar kayak gini. Ada yang error. These are likely to be log files in engines. Move on to the next session to monitor this file and get confirmation that they are indeed engines log file. Oke. Kita clear aja ini. Ganti part soalnya. Clear. Terus
monitoring log files in real time. Step 1. Oke, kita baca di atas ya. As in the previous code section, log files can be displayed with many text presentation tools, while cat, more, less, and nano can be used to work with log files. They are not suitable for log file real-time monitoring. Developer design various tools that allow for log file real-time monitoring. Oke. Jadi cat, more, less, and nano itu tidak suitable untuk log file real time monitoring gitu. Jadi kita bakal belajar di sini using tail command. Yang pertama ada command tail untuk gitu. Pas aja, kita coba dulu aja. Oke, kenapa muncul seperti itu? If you do not see log entries, navigate to 127.0.0.1. Oke, terus if you do not see any log entries, navigate to ini. Oke, kita coba masuk dulu di web browser ini. Copy aja, terus kita buka Firefox-nya. Biasanya nanti muncul lebih banyak, salah. Kan itu, lihat itu. Oke. Buka terminal, kita refresh. Oke, kita copy lagi. Sorry, kita copy, terus kita paste, enter. Nah, ini udah muncul banyak karena tadi kita pakai web browser buat ini. Jadi ya udah muncul karena dia membaca aktivitasnya gitu. Oke. Lanjut aja. Use the -n option to specify how many lines from the end of the file tail should display. Oke. Sudah, kita copy, kita kopas, enter. Oke. Jadi ini untuk specify how many lines from the end of the file. Oke, kita coba besarin aja. Seperti ini. Gitu. Oke. Lanjut. You can use tail command with the -f option to monitor the engine access.log in real time. Search for follow -f tails. Oke. Kita copy aja. Copy, paste, enter. Oke. Salah guys, paste, terus ini ada kesalahan, ini kita spasi dulu, enter. Oke. Seperti itu. As before, tail display the last 10 line of the file. However, notice that tail doesn't exist after displaying. Oke. Jadi lihat di sini tailnya tidak keluar dari perintah ini karena emang masih running. Kalau coba kita buka web browser lagi. Kita buka yang tadi. Ini 27, copy, paste, enter. Kalau kita lihat di terminal, lihat dia bertambah. Jadi misal kita refresh, dia bertambah karena emang ini real time gitu, seperti itu.
Jadi buat berhenti kita Ctrl C aja. Ctrl C buat keluar dari ini perintahnya. Terus kita udah ini. Sampai min F kita. Bener gak? Ini sampai dash F. Lanjut. With tail still running in the terminal window, klik di browser. Oke, kita tadi udah praktekin itu. Itu ya browser address bar, enter ini. Oke, kita udah praktekin juga tadi ini. Because the log file is being updated by engines. Ini kita udah keluar juga, Ctrl C tadi udah. Oke, lanjut. Step 2, bonus tool, jurnal CTL. Oke. Tools to the security workstation VM is based on Arch Linux. Categories as Linux solution. Oke. Lanjut aja. In terminal window, in the server of succession, kita coba clear dulu biar enak lihatnya. Clear, terus kita tulis jurnal CTL. Enter. Oke, muncul seperti ini. Seperti ini. Passkey.of diagnosis. Oke. The output begins with lines similar to one below, marking the timestamp where the system start logging. Notice the timestamp will vary from the system to system. Oke. Journal CTL includes a number of functionalities such as page scrolling, color code, message. Oke. Kita lihat. Notice the hint message provided when journal CTL. You are currently not seeing message from other user in the system. User in group ADM. You can see all message. Passkey. Oke, kita lihat ini message-nya maksudnya. Terus kita pencet key buat keluar dari jurnal CTL ini. Terus pertanyaannya, how can you run jurnal CTL and see a log entries? Kita masukin ke komen aja jurnal CTL. Kita cobain aja. Running jurnal CTL as root user. Oke, kita bisa jawabannya run jurnal CTL. Oke, jawabannya running jurnal CTL as root user will display all entries. To run jurnal CTL as root. Oke, as root user. Kita coba ini ya. Coba di bawahnya perintah selanjutnya. Jurnal CTL include option. Oke. Kita copy, kita paste, kita enter. Lihat. Seperti itu. Jadi display ini untuk option to display boot related log entries. Oke. Terus kita keluar aja. Kita coba tambahin min 2 atau dash 2. Kita apa itu? Hapus saja, paste, enter lagi. Komen udo. Oke. Salah. S-nya hilang ya. Sudah. Oke. Oke, apa kesalahannya? Oke. Kita coba ini manual sudo jurnal CTL dash b dash enter. Oke, udah muncul ini. To see address related to the last boot, add the min 1 to comment above to see address related to the two last boot. Oke. Jadi kita bisa lihat entries related to the two last boots.
dengan min 2 ini. Kalau min 1 cuma satu doang gitu kira-kira. Kita ini good aja. Terus kita bisa lihat sudut ini list put, kita paste aja di sini, enter. Oke, kita manual aja. CTL dash list dashboard. Bentar. Oke, muncul seperti ini, kurang lebih sama. Oke, lanjut aja. Terus kita pakai since 2 hours ago. Oke, use the since to specify the time range of which log entries should be displayed. The two commands below display all log entries generated in the last 2 hours in the last day. Oke, kita copy aja. Jadi kita bisa lihat kita ini sama ya. Kita bisa, jadi kita bisa lihat ini specify time range. Kita bisa lihat log entries dengan range-nya di sini, di komen yang ini itu 2 jam. Kita bisa 2 jam seperti itu dengan command since. Kita tulis manual aja, sudo jurnal ctl dash since 2 hours ago, enter. Oke. Lihat dalam 2 jam sebelum ini kita tuh ada ini, dan itu adalah 2 hours. Ini adalah log entries yang terjadi dalam 2 jam terakhir, seperti itu. Kita pencet key aja, lanjut. Oke, kita juga bisa lihat 1 hari yang lalu. Kita copy aja ini, copy paste, kita rubah belakangnya jadi 1 day ago, enter. Seperti ini ya, kalau lebih sama karena emang baru hari ini terjadi aktivitas log entries. Journal.ctl also allows for displaying log entries related to a specific service with the option. The command below displays logs entries related to engines. Oke. Sudo journal.ctl ini kita copy aja. Copy, terus kita paste, terus kita enter. Oke, kita suruh nulis ini, sudo journal.ctl -u engine x dot service, enter aja, keluar kayak gini. Jadi journal.ctl itu memungkinkan untuk menampilkan log entries related to a specific service dengan -u ini gitu. Dan di sini kita mau specific service-nya itu ada ini. Oke, lanjut aja. Similar to tel-f, journal.ctl also support real-time monitoring. Use -f option to instruct journal.ctl. Oke, kita tulis aja sini sudo journal.ctl -f, enter.
Oke, error. Oke. Kita Ctrl C aja, keluar, lanjut. Jurnal seperti mixing. Oke, kita bisa lebih spesifik lagi, yaitu kita bisa lihat service juga dengan engine service. Oke, sudo jurnal ctl -u engine x dot service f, enter aja. Oke, seperti ini. Kita pencet Ctrl C. Keep the command above running. Oke, kita suruh tetap ngeran itu ya. Kita copy aja, copy paste, kita run. Kita suruh buka web browser. Kita ketik aja. Kita lihat apakah itu sudah muncul. Oke, seharusnya itu muncul ya. Atau kita ini Ctrl C dulu aja. Terus kita pakai ini, copy paste. Ya, seperti itu. Tidak muncul apa sebenarnya? Atau karena ada error? Oke, lanjut aja. Reflection kita udah selesai, terus kita ada refleksi. Log files are extremely important to troubleshooting. Jadi log file ini sangat penting untuk troubleshooting atau kita yaitu troubleshooting. Log file location follow convention, but ultimately it is a choice of the developer. More often than not, log file information, location, file name, dan etc. is included in the documentation. Jadi informasi kayak location, file name, dan lain-lain itu ada di dokumentasi. Terus ya waktu itu harus synchronize atau tersinkron untuk memastikan semua sistem berjalan dalam waktu yang tepat. Kalau tidak benar, sangat susah untuk trace back event gitu. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.